अस्सलाम वालेकुम डिफेंस व्यूअर्स। वेलकम टू आउटला डिफेंस। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे पाकिस्तान के J-10CP फाइटर जेट्स की इंडक्शन के बारे में और पाकिस्तान एयरफोर्स के फ्यूचर के प्रोस्पेक्ट्स के बारे में। दोस्तों, पाकिस्तान एयरफोर्स की तरफ से J-10CP की इंडक्शन इसीलिए जल्द अज जल्द की गई कि अमेरिका से हासिल करदा पुराने F-16 को, जिनको पाकिस्तान ने तुर्की से मिड लाइफ अपग्रेड के तहत अपग्रेड कराया था, वो इतने बेहतर फाइटर जेट निकल के सामने नहीं आ रहे कि वो राफेल का मुकाबला कर सकें। जबकि पाकिस्तान एयरफोर्स को ब्लॉक 52 के F-16 के मेंटेनेंस और स्पेयर पार्ट्स की अनअवेलेबिलिटी की वजह से मसाइल का सामना भी करना पड़ रहा था। इंडिया की तरफ से बढ़ती हुई कशीदगी और इंडियन एयरफोर्स की तरफ से राफेल फाइटर जेट्स और S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की इंडक्शन को मद्देनज़र रखते हुए पाकिस्तान एयरफोर्स ने एयर डोमिनेंस इंडिया की तरफ टिल्ट ना हो जाए, इसीलिए J-10CP फाइटर जेट्स की इंडक्शन को यकीनी बनाया। दोस्तों, पाकिस्तान एयरफोर्स की तरफ से J-10CP फाइटर जेट्स की इंडक्शन से एक अंदाज़ा ये भी लगाया जा रहा है कि पाकिस्तान एयरफोर्स फ्यूचर में अपने तमाम F-16s को J-10CP फाइटर जेट से रिप्लेस करने जा रहा है। ये फ़ैसला पाकिस्तान एयरफोर्स की तरफ से इसीलिए किया गया है कि पाकिस्तान को अमेरिका की तरफ से नए F-16s की फराहमी से भी इनकार किया गया है, जबकि मौजूदा F-16s के स्पेयर पार्ट्स और वेपन्स पैकेज को भी देने से इनकार किया गया है। दोस्तों, आपको ये याद दिलाता चलूँ कि पाकिस्तान एयरफोर्स के तमाम पुराने F-16s जो कि मिड लाइफ अपग्रेड के तहत तुर्की से अपग्रेड कराए गए थे, इन अपग्रेड्स के बावजूद F-16 ब्लॉक 52 की कैपेबिलिटी तक अभी तक ये नहीं पहुंच सके। इन मिड लाइफ अपग्रेड प्रोग्राम में पाकिस्तान एयरफोर्स ने अपने तमाम पुराने F-16s के सॉफ्टवेयर और सेंसर्स को अपग्रेड कराया था और दीगर चेंजेस में इन F-16s में कुछ स्ट्रक्चरल चेंजेस करते हुए इनके एयरफ्रेम्स को ज़्यादा मजबूत बनाया गया ताकि ये अगले 5 से 10 साल फ्लाई कर सकें। हमारे ख्याल से पाकिस्तान एयरफोर्स ने दानिशमंदाना फ़ैसला करते हुए अपने फ्यूचर प्लान्स में अमेरिका पे इन्हिसार ख़त्म करते हुए इन J-10CP फाइटर जेट्स की इंडक्शन की है। व्यूअर्स, हमारे ख्याल से पाकिस्तान एयरफोर्स को इन 36 J-10CP फाइटर जेट्स की जगह 50+ फाइटर जेट्स का ऑर्डर देना चाहिए था। पास में चाइना की तरफ से जो J-10CP ऑफ़र किए गए थे, उन J-10CP की कन्फिगरेशंस के ख़िलाफ़ हमने बात की थी। खत्ते की तेज़ी से बदलती हुई सूरत हाल, पाकिस्तान की फ़ॉरेन पॉलिसी में चेंज, वेस्टर्न कंट्रीज़ का डिफेंस इक्विपमेंट पाकिस्तान को सेल ना करने के पस मंज़र में पाकिस्तान एयरफोर्स के पास सिर्फ एक ही J-10CP फाइटर जेट्स की इंडक्शन का ऑप्शन रह गया था। व्यूअर्स, अब बात करते हैं पाकिस्तान को हासिल करदा पाकिस्तान स्पेसिफिक J-10CP फाइटर जेट्स की कन्फिगरेशन के बारे में। व्यूअर्स, काफ़ी ज़राए से बताया गया कि इन J-10CP फाइटर जेट्स में चाइना ने अपने WS-10B इंजन्स को इंटीग्रेट किया है, जो कि 110 किलो न्यूटन्स का थ्रस्ट पैदा करने की सलाहियत रखते हैं। जबकि हमारी इंफॉर्मेशन के मुताबिक पाकिस्तान एयरफोर्स ने J-10CP फाइटर जेट्स में WS-10B इंजन्स के बजाय WS-10C के वेरिएंट्स के इंजन को इंटीग्रेट किया है, जो कि 142 किलो न्यूटन्स का थ्रस्ट पैदा करने की सलाहियत रखते हैं, जो कि WS-10B के इंजन के मुकाबले में 32 किलो न्यूटन्स का थ्रस्ट ज़्यादा पैदा भी करते हैं। इन WS-10 इंजन्स की इंटीग्रेशन से J-10CP फाइटर जेट्स की ओवरऑल परफॉर्मेंस तो इंक्रीज़ होगी ही, इसके साथ साथ थ्रस्ट टू वेट रेशो भी काफ़ी बेहतर होगा। इन WS-10C इंजन्स का ज़्यादा से ज़्यादा पावर प्रोड्यूस करने का सबसे बड़ा फ़ायदा J-10CP में लगे हुए SR रडार, जो कि 1200 TR मॉड्यूल्स पर मुश्तमिल है, वो अपनी कैपेसिटी की फुल परफॉर्मेंस भी दे सकेंगे। इन J-10CP फाइटर जेट्स में पाकिस्तान एयरफोर्स को जो हेलमेट्स फराहम किए गए हैं, वो अमेरिका के जॉइंट हेलमेट माउंटेड एमिंग डिस्प्ले सिस्टम्स के हम पल्ला भी माने जाते हैं। व्यूअर्स, इन हेलमेट्स की एक ख़ुसूसियत ये भी है कि ये पायलट को 90 डिग्री की फुल कवरेज देते हुए अगर पायलट 90 डिग्री में किसी भी टारगेट को इन हेलमेट से एम करे और अपने मिसाइल को फायर करे, तो वो मिसाइल ऑटोमेटिकली 90 डिग्री में अपने टारगेट को डिस्ट्रॉय करने की भी सलाहियत रखता है।
ویئرز آپ کو یاد دلاتا چلوں کہ ان J-10CP فائٹر جیٹس کی انڈکشن سے سب سے بڑا فائدہ پاکستان ایئر فورس کو یہ بھی ہوا ہے کہ یہ پہلے فائٹر جیٹ ہیں جو کہ IRIS-T سینسر سے انٹیگریٹ کیے گئے ہیں۔ ویئرز یہ IRIS-T سینسرز 50 کلومیٹرز کی رینج میں ہر قسم کے ٹارگیٹس، خاص طور پر اسٹیلتھ فائٹر جیٹس کو بھی ٹریک کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، جبکہ اب تک پاکستان ایئر فورس کی طرف سے ان J-10CP فائٹر جیٹس کی الیکٹرونک وارفیئر کیپیبلٹیز کے بارے میں کچھ بھی بتایا نہیں گیا۔ اب بات کرتے ہیں J-10CP اور ریفیل فائٹر جیٹس کے مقابلے کے بارے میں۔ موجودہ J-10CP فائٹر جیٹس پاکستان ایئر فورس کو جو مہیا کیے گئے ہیں، ان کی کنفیگریشن کو دیکھ کے یہی لگتا ہے کہ یہ ریفیل فائٹر جیٹس کو ایئر وارفیئر میں ٹف ٹائم دیں گے۔ موجودہ J-10CP فائٹر جیٹس کی کنفیگریشن کو انالائز کرکے لگتا ہے کہ پاکستان ایئر فورس نے اپنی ضروریات کے مطابق ان J-10CP فائٹر جیٹس کو ایئر ڈومیننس اور ایئر سپیریورٹی رولز کے لیے چائنا سے ڈیزائن کروایا ہے۔ J-10CP فائٹر جیٹس کی بہتر انجنز، بہتر راڈارز اور PL-15 ایئر ٹو ایئر میزائلز کی کیپیبلٹی کے ساتھ اندازہ یہ بھی لگایا جا رہا ہے کہ کافی چیزوں میں J-10CP ریفیل فائٹر جیٹس کو ہرانے میں کامیاب رہے گا۔ J-10CP کا مینیوربلٹی اور ٹرن ریٹ بھی ریفیل کے مقابلے میں کافی بہتر ہے۔ ویئرز اصل مقابلہ ریفیل فائٹر جیٹس اور J-10CP کا الیکٹرونک وارفیئر کیپیبلٹیز کا ہی ہوگا۔ ویئرز ریفیل فائٹر جیٹس اسپیکٹرا الیکٹرونک وارفیئر سوٹ سے انٹیگریٹ کیے گئے ہیں، جن کو دنیا کے بہترین الیکٹرونک وارفیئر سوٹس میں شمار کیا جاتا ہے۔ امید کرتے ہیں کہ پاکستان ایئر فورس نے اپنے J-10CP فائٹر جیٹس کے لیے بھی وہی الیکٹرونک وارفیئر سوٹ سلیکٹ کیے ہوں جو کہ چائنا نے اپنے ڈیڈیکیٹڈ J-11D الیکٹرونک وارفیئر فائٹر جیٹس کے لیے الیکٹرونک وارفیئر سوٹس بنائے ہیں۔ ان J-11D فائٹر جیٹس کو حال ہی میں چائنا نے اپنے ایئر شو میں انویل کیا تھا۔ ویئرز کچھ ذرائع سے بتایا جا رہا ہے کہ چائنا نے ان J-10CP فائٹر جیٹس میں اپنے J-11D فائٹر جیٹس کے الیکٹرونک وارفیئر سسٹمز کو بھی انٹیگریٹ کیا ہے۔ دوستو، آپ کو یہاں یاد دلاتا چلوں کہ چائنا کے J-11D فائٹر جیٹس میں جو الیکٹرونک وارفیئر سسٹمز انٹیگریٹ کیے گئے ہیں، وہ امریکہ کے E-18 گرولر فائٹر جیٹس کے الیکٹرونک وارفیئر سسٹمز کے ہم پلہ بھی مانے جاتے ہیں۔ ویئرز اگر پاکستان ایئر فورس کے J-10CP فائٹر جیٹس پر ان الیکٹرونک وارفیئر سسٹمز کو انٹیگریٹ کیا جاتا ہے تو یقینی طور پر انڈیا کے ریفیل فائٹر جیٹس کے اسپیکٹرا الیکٹرونک وارفیئر سسٹمز پر پاکستان ایئر فورس کو ایک سبقت حاصل ہوگی۔ ویئرز آج ہم اپنی ویڈیو کو یہیں پر ختم کریں گے۔ امید کرتے ہیں آپ کی نالج میں اضافہ ہوا ہوگا۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔